चलित वर्षर बन्या हीराकुद सिस्टम रहा महानदी बन्या है बैतरण्य बन्या होगला ब्राह्मण होगला एका संगे तीनोटी बन्या को मुकाबला करवा राज्य सरकार पक्षरे राज्य पक्षरे कष्टकर व्यापार मैनेजमेंट राज्य सरकार जहाँ करतु ना कहीं एपर्यंत जहाँ चली किसी मैनेजमेंट भूल है ना किंतु मोर गोटे सन्देह हो हीराकुदर जो पानी आसुची हीराकुदटा पानीटा को आम तीनोटी जगह चेक करके आणु हीराकुद पानी रिलीज कर खैरमाल केते पानी हम बरमुल केते पानी हम से केते रेनफॉल अच्छी तापर मुंडुली और नराजर केते पानी हम है सीधा हिसाब हीराकुद बंद परिचालना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन तैयारी मो समय आगुरी आज भी अच्छी मोर सन्देह होची इनफ्लो से बढ़िबार कारण होची छत्तीसगढ़ सरकार जो डैम करिसेंती हीराकुद उपरे से डैम कर्तृपक्ष माने ओडिशार हीराकुद डैम कर्तृपक्ष हूँ बा ओडिशा सरकार हूँ कौन से इनफॉरमेशन दौना केते पानी छाड़ुचंती केते समय लगे ट्रैवल टाइम केते बळे आसी पहुँचबो ये संपर्क कौन सी खबर डैम कर्तृपक्ष ना राज्य सरकार के पाई पर ये प्रथा बहुत दिन धरी चली आस उभय राज्य सरकार निज निजर बन्या परिस्थिति संपर्क में उभय उभय को जनइबे ये परंपरा आगुरी रही आम पालन करुचु आज पर्यंत करुचु तापर भी न रहीबाटा हीराकुद डैम एक डेंजर तो मोर सन्देह हो जो डैम माने गेट खोलिक पानी छाड़ी दौरान से संपर्क में आगुआ खबर देकर पानी छाड़ा उचित ना ये बन्या नियंत्रण कष्टकर हो पड़ो नहीं से हीराकुद बंद उपरे छत्तीसगढ़ राज्य में आमर 7टी स्टेशन थला रेन गज स्टेशन थला केते वर्षा होची केते पानी आउची एगुड़ा सब थिला सिस्टम एबे अछि कि नै मु जाने किंतु ये सिस्टम थला जे उभय सरकार उभय राज्यर बन्या परिस्थिति संपर्क में उभय को जनइबे एटा एबे जणौ नांती तो फल बन्या परिस्थिति को मुकाबला करबा राज्य सरकार पाखे कष्टकर हम आज बाध्य होकर हीराकुद डैम कर्तृपक्ष छाड़े मु भी इंजीनियर मान संगे आलोचना कर सत मु भी परामर्श देते डैम टा को हीराकुद डैम को कौन सी परिस्थिति रे रिस्क जोन भितर को नवा उचित नुहे ये मोर स्पष्ट मत तो आज गेट खोलिया बाध्य हेले आहरी गेट भी खोलिबे न खोलले उपाय एबेटू खोला जावा दरकार क्या ना अगस्ट मास सेप्टेम्बर 30 पर्यंत आमर समय सीमा रही तेणु एबेटू हीराकुद डैम को से कहली रिस्क जोन भितर को नवा उचित नुहे सब इंजीनियर माने इथरे एकमत हे सी एभली परिस्थिति सृष्टि है जब अधिक गेट खोलिया बर्तमान बाध्य मो हिसाब अनुसार बर्तमान मुंडुली नराज रे क्रमागत भाव में 3-4 दिन काल 10 लाख क्यूसेक हाराहारी 10 लाख क्यूसेक पानी प्रवाहित होगापी बाध्य कौ समय अधिक भी हो जापे कहीहबनी अवश्य आमर एत अवस्था आम 11 लाख 11.5 लाख क्यूसेक पानी को संभाळापी आमर वर्तमान स्थिति ठीक अच्छे किंतु केते समय रहिबो काना उपरे बहुत दुआब अंचल उभय लुणा चितोत्पड़ा मुझे देखुची आम भितर लुणा करांडिया या भीतर अंचल गुड़ाक जलमग्न होकर रही पर्यंत माने वर्षा पानी वर्षा पानीटा निष्कासन हो पारे नई को तो एक विचित्र परिस्थिति आम बर्तमान गति करुम भी ये रिस्क जोन भितर अच्छु तेणु मोर ओडिशा सरकार को अनुरोध हो छत्तीसगढ़ डैम कर्तृपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार रेगुलर इनफॉरमेशन आणतु तृतीय प्रश्न हूँ सीडब्ल्यूसी को मॉनिटरिंग करे हीराकुद सिस्टम छत्तीसगढ़ सिस्टम को मॉनिटरिंग कर सीडब्ल्यूसी इनफॉरमेशन दौर कि ना मुझे जाने तेणु राज्य सरकार को मोर अनुरोध सीडब्ल्यूसी और छत्तीसगढ़ सरकार उभयों पाखु इनफॉरमेशन आणिक हीराकुद डैम को परिचालना करंतु नहले तलिया अंचल विपद सृष्टि हम जानी दबा कथा सब दिए अफिसर मान अच्छा से दबा कथा बर्तमान यहाँ ये बन्याटा जदि आसो ए तो सहजे पुरीर
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କମ୍ ହେଇଛି, କଟକ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଙ୍କି, ଆଠଗଡ଼, ନରସିଂହପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି। ଏ ପାଖରେ ଗୋପ, ନୂଆପଡ଼ା, କାକଟପୁର ଏ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଆସିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି କରାଯାଏ। ତଳମୁଣ୍ଡର ପାଣି କୁ ଦେଖିକିରି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରି ୟାକୁ କଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନ ଦେବେ ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବେ। ମୋର ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। এটা ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ମହାନଦୀ କାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏମ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେଉଁ ଗଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଟିକେ ମତ କ'ଣ? ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, କାରଣ ତାର ବେସ୍ ଆଧାର କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଆର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରିବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯେହେତୁ କେସ୍ଟା ଯାଇଛି? ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜି ହେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତାଙ୍କ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କେବଳ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଆସିଲା ଯେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୋଲିକିରି କହିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଜଣା କେଉଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହେଲା। ଏଟା କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ କଲେ, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିନି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଟା ନ ଜାଣିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ୱାଟର କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତା କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିନାହାନ୍ତି, କି ମିଡ଼ିଆକୁ ବି କିଛି ଆସିନି, କି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ବି ଆସିନି। ତେଣୁ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ରଟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଯାଇକରି ଦୀପାବଳି ହେବ କି ଦଶହରା ହେବ ସେ କଥା ପଛ କଥା। ହଁ, ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯଦି ଉଭୟ ସରକାର ରାଜି ହେଇଯିବେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କେସ୍ଟା ଇମ୍ୟାଚୁଅର ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।